ये क्या है भाई, ये क्या ये टिक्की है, दही वड़े। क्या ये टिक्की है, दही वड़े। ओह, इसकी दही वाली है। ओके, ये एक दो ना, कितने का प्लेट है? 40 का प्लेट है एक दो। ऐसा करते हैं। ये किस में है? पानी पानी, ये बर्फ होता है, बर्फ पानी। हाँ बर्फ पानी। ये क्या, मीठा ना खट्टा? खट्टा खट्टा मीठा दोनों में। दोनों मिक्स्ड। ये क्या जा रहा है? ये पापड़ी। पापड़ी। और ये आलू टिक्की है। आलू टिक्की। ये क्या जा रहा है? मीठी चटनी। मीठी चटनी। अरे क्या, दही? ये खट्टा वाला है। अरे क्या है? खट्टा। ये किससे बनता है? इमली का। इमली का। আমি যেটা খাইতেছি এটা হলো দই পাল্লে। তো এটা হলো ভেষণ আর মুগ ডাল আছে না, মুগ ডাল দিয়ে এটারে ভাইজা বানায়। তো এটার মধ্যে কি কি ফ্লেভার পাবেন এটার মধ্যে, মানে একের ভিতর সব থাকে না, মানে একের ভিতর সব ফ্লেভার এটার মধ্যে আছে। টক থেকে শুরু করে মিষ্টি থেকে শুরু করে সব আছে, টক মিষ্টি ঝাল তিতা সব এটার মধ্যে পাওয়া যাবে। মানে এত বিশ্রী ভাই, আমি একটু খাইছি, খাওয়ার পর আর মুখ দেওয়া যায় না, পেটে ঢুকে না, ফালাই দিচ্ছি তার সাথে।